Guys, pauwi na kami guys. Tapos na namin dun sa tinatawag sa summit. Taas dun guys. Yan, pauwi na po kami. Ito po kami sa Tinagong Dagat. Yan, ito yung tulay niya guys. Oh. Gawa sa idyok. Yung ano. Ang aking brother. Nandun na po guys. Oh. Tinatawag nila Tinagong Dagat guys. 50 pesos po dito entrance guys. Pag pumasok kayo dito. Per head po guys. Pwede po kayo dito mag overnight. Saka marami po sila mga dito beach dito. Oh. Yun po guys. Oh, sa kabila po. Oh. Yan po guys. Ang Tinagong Dagat. Oh. Napakaganda po guys. Oh. Yan. Oh. Yan na guys, yung Tinagong Dagat. Kali na kami doon sa summit guys. Oh. Taas-taas doon sa bundok. Yan. Sabi tatong. Yan. Video. Yan. What's up guys? Okay na kami guys. Guys na pawis oh. Share. You know. Like and share this video. Oo, okay guys. So guys, gusto niyo dito pumunta guys. Dito lang yan matatagpuan sa Sipalay guys. Anong barangay dito? Mamayan. Kalimutan ko eh. Maganda dito guys. Yan o. Yung pundaanan yan guys o. Kahoy. Ano yung... Matibay ito. Ito matibay ito guys. Idyok. Dito basta-basta nababa. Idyok guys. Idyok. Po. Yan. Maganda guys oh. Tinagong Dagat. First time ko dito guys pumunta sa Tinagong Dagat dito sa Sipalay guys. At pauwi na rin kami guys. Po. Yan guys. Daanan nila guys oh. Kami guys. Punta na rin dito sa Tinagong Dagat. John, bakasyon na kayo dito. Oo, dito guys, ang ganda. Magpa-relax. Dito maganda na relax. Wala yung guys, stress nyo. Dito lang punta kayo dito. Maganda dito. Tinagong Dagat. Yan po. May tulay na oh. Kahuyan. Oo. Pag meron talaga para medyo malamig. Ito po yung daanan na guys oh. Marami sila mga kubo-kubo dyan. Pag overnight. Yan po. Yan yung mga kubo na guys oh. Tinagong Dagat. Mga bahay guys oh. Maganda natin ang bahay na sa Tinagong Dagat. Ayan na guys. Seats oh. Paganda guys oh. Yan. Tinagong Dagat. Papasok guys. Masyal dito sa Tinagong Dagat. Ito. Bakit na sila? Ito. Yan. Okay na rin kami guys. Ito yung exit guys. Entrance. Yan, exit entrance to guys. Yan. Ito na kami guys. Bayad guys oh. 50 pesos per head. Ayan po. Sa entrance bago pumasok guys. Dito sa Tinagong Dagat. Yan po. Ito may parking area din dito guys sa labas. Yan po. Parking area. Walang bayad yung parking fee. Wala. Walang bayad. Ito yung parking area guys oh. Wala. Libre lang ang parking. Libre lang dito guys. Parking. Thank you for watching guys. Ako guys. Thank you for watching. Share, like this video. Okay guys. Thank you.